এটা পিনলে তো বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা কিন্তু লাগু যে কলর वाओ এটা গুটি তো পুরা এক নম্বর পুরা আছে দেখুন এটা এই সব কলর যে পিনবা না পুরা ঝকাস করবা हां এটা তো আমার বহুত ডিমান্ড শাড়ি এটা बहुत डिमांड साड़ी पेचवर्क लगवा এটা पेचवर्क नहीं से এটা সফট है पेचवर्क हां सॉफ्ट है पूरा बुना हिचे पूरा बुला टाइप এটা কপার সলফেট রে ব্ল্যাক কালার না पूरा कपड़ा जे पिनवा ना थोड़े अमो ना नवा 8 बॉर्डर मिताल काम हिचे ने के हां हेलो फ्रेंड्स इटा में आसी ये छु जे लंगूर बाबा वस्त्रालय बुलु आयकर घर के समस्त को मोर जोहार जे मा समले आज फिर देखमा साड़ी माने सोनपुर साड़ी माने आमटा होचे संबलपुर समले मंदिर रु 100 मीटर दूर अच्छे घरे व्यापार होची एटा घर है एटा दुकान होसे एटा घर है होलसेल व्यापार होची गुटे पीस नेले भी हमें दमु रिटेल भी दे पार पूरा होलसेल प्राइस इटा नानो कि गुटे नेले जह दाम पड़बा बहुत जन पचरौ जन घर के गले जह नहीं नहीं है सब जह नहीं हुए जेन रेट थिबा जेनटा बतौ जो से रेट ही पड़बा सेम रेट आसबा सेम रेट और रेलवे स्टेशन केते किलोमीटर 1 किलोमीटर पड़बा 1 किलोमीटर पड़बा रेलवे स्टेशन रु 1 किलोमीटर पड़बा समले मंदिर रु 100 मीटर पड़बा आ बस रे आसबे बस स्टैंड रु 7 किलोमीटर पड़बा हां तो चालू देरी नहीं करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा आज केते रु स्टार्ट करमा आज्ञा आज देखमा है 17 1800 रु देखमा से 17 1800 आ देखो हमर पाखे तो 500 रु सब बेले स्टार्ट कहू छु ई सब देखो गोदा गोदा अच्छे 500 700 हां 1000 1200 1500 1600 सब रेंज रो अच्छे आउडा एंती बनारसी भी मोर पाखे आसी गला एरा ओटे देखो बनारसी साड़ी आसी गला एरा ओटे देखो इटा बहुत चलसी ना बिहा बेले बहुत रेस चलसी जेते पीस कहले मिलवा इटा हां देखो इटा डिजाइन माने देखो इटा होछि देखो स्टोन भी लगा हिचे ना शाइनिंग देखो खाली साड़ी रो केना बढ़िया होछि जे 1000 टका पड़बा इटा मात्र 1000 टका देखो 1000 टका रे आसी होछि सब केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन माने देखो जेते जल्दी पाइबे आपण माने बुलुए घर के विजिट करून आ पूरा बारी बारी साड़ी नहीं पारबे आ एटा देखो 200 टका रो इटा 200 टका रे डबा साड़ी कॉटन कि जल्दी जेमी बोलबा बेले देई पारबा नै हां बिहा लगन लागि कॉटन साड़ी टा आछे एटा 200 टका एटा देखो 200 टका रे नहीं पाबे एटा कॉटन माने अच्छे 300 अच्छे एटा प्रिंटेड वाला प्रिंटेड रो 300 टका रे अच्छे 300 टका रे एटा आसेला पेचवर्क 60 भी अच्छे सब वैरायटी पाइबे थान कपड़ा माने भी अच्छे देखो एटा थान कपड़ा भी आसे मीटर 600 टका खाली एटा 600 टका रे मीटर 600 टका देखो 600 टका रे थान कपड़ा एटा अंती अच्छे 750 रे अच्छे एटा अच्छे 750 रे कुर्ती कुर्ता जाना बनाबा ले बहुत बढ़िया लागबा पाई पारबे मन लुंगी गामछा नु नेकिरी टोटल वैरायटी पाइबे ए टू जेड सब कुछ मिले पाइबे देखो सब किछि पाइबे सब किछि साया सुई नु नेकिरी टोटल वैरायटी पाइबे टोटल वैरायटी सब आसी सब किछि पाइबे सूता तो हमर 500 रु स्टार्ट होजे हमर पाटोटा होजे हां 3000 नु नेकिरी 25000 तक पाटो अछि 3000 नु नेकिरी 25000 तक पाटो देखबे हां पाइबे आसले घर के आज देखमा भाई 1800 रु संबलपुरी साड़ी देखमा इडा यहा देबे मात्र 1800 टका अछि इडा 1800 टका देखुन 1800 टका रे इडा आसी जाउचे इधर कलर ऑप्शन रे आसी ना बहुत कलर आसवा देखुन इडा उडे कलर आसी होला इटा उडे देखुन सुमती कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर इटा अछि मेरून कलर पर्पल कलर भी आसवा इटा पर्पल कलर रे पांचटा कलर अछि पांचटा कलर आसवा 1800 टका खाली पड़बो 1800 टका रे आसी जाउचे तार बात रे उडे देखमा देखो तापरे एटा 2000 टका रे अछि इटा अछि 2000 टका रे छोट छोट सबटा डिजाइन पड़े छै ने 2000 टका रे इटा आसी जाउचे इटा देखुन से 8 बॉर्डर मिताल काम हिचे ने के हां हेंता टाइप अछि पूरा इटा देखुन 2200 रे अछि इटा अछि 2200 टका रे आसी जाउचे देखुन इटा उटे भी बहुत बढ़िया लागছে मिलन सबटा डिजाइन अछि इटा उटे 2400 टका रे अछि इटा अछि 2400 रे टेराकोटा डिजाइन 2400 टका रे आसी जाउचे बहुत सारा कलेक्शन अछि देखो इटा भी 2400 देखो सिंगल बॉर्डर जे 2400 टका रे आसी जाउचे ग्रीन संगे एटा लाइट कलर हां इटा देखो 2700 टका रे इटा उटे 2700 टका रे देखो इटा ब्लू संगे लाइट कलर रेड कलर रे धड़ी मुह अछि थरे घर के विजिट करू आपन को ए टू जेड सब मिली पारबा सब टाइप रे इटा 2600 टका रे जेंटा जहा कि भला होचे स्क्रीनशॉट नै करी WhatsApp नंबर रे पठेला फुल साड़ी रा फोटोटा मिली जिबा इटा 2800 टका रे 3D पैटर्न रे ने 3D पैटर्न लाइनिंग हे 3D पैटर्न रे 2800 टका रे अछि इटा उटे देखो 2700 टका रे आसे होचे इटा ऑरेंज कलर संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि इटा 2600 टका रे अछि इटा अछि 2600 टका रे आसेला रेड आ इटा कॉफी कलर रे ना हां देखो एंता इटा सब डबल मिली जिबा सब जुड़ा हेबा सब जुड़ा हेबा देखो बिहा सीजन लागि इटा सब जुड़ा आसी जाउचे इटा केते टका पड़छे इटा भी 2600 टका इटा भी 2600 टका रे आसी जाउचे रामा ग्रीन रेड और लाइट सब अच्छे
এটা সব এই 3000 ভিতর 3000 ভিতর আছে যদি হলদিয়া भी নেবে বলে দেখুন 2600 টাকা আছে এটা সে হলদি লাগে দেখুন হলদিয়া কলর रो গোটে বহুত বঢ়িয়া কলর এটা দেখুন 2800 টাকা মাত্র ডিজাইন দেখুন 2800 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা গোটে 3D প্যাটার্ন আছে 2800 টাকা আছে এটা হচ্ছে 2800 টাকা রে 3D প্যাটার্ন না চৌড়া বড় টাইপ আছে 2800 টাকা রে আসি যাচ্ছে রামাগিরি আসি গলা 2700 টাকা রে রামাগিরি रो গোটে এটা 2700 বাটারফ্লাই ডিজাইন তার বাদ দেখুন তারপরে আসবা এটা গোটে বাটারফ্লাই ডিজাইন 2800 টাকা রে আসবা এটা ইয়েলো কলর রে আছে 2800 টাকা রে দেখুন 2800 টাকা রে এটা বাটারফ্লাই আর টেরাকোটা রে আছে ইতার বি কলর অপশন আসি না আসি যাবা এটা গোটে দেখুন 2900 টাকা রে আছে 2900 টাকা রে 3D প্যাটার্ন রে 3D প্যাটার্ন রে আছে 2900 টাকা না 2900 এটা গোটে 3000 টাকা রে আছে এটা গোটে দেখুন 3000 টাকা রে আসি গলা এটা भी से मिलन सप्टा डिजाइन अछि मजरे ब्लाउज नै আছে যদি ব্লাউজ পিস এক্সট্রা মাগবে বলে 100 টাকা পড়বা মোর পাখে अवेलेबल থিলে দেই দেবি এটা 2800 টাকা রে এটা 2800 তিন চারটা কালার আছে এটা 2800 টাকা রে 2800 টাকা রে ছোট ছোট ধাড়ি সবটা চার লাইন পুরা দে দউছি না ব্যাপারী মান করলে এটা ব্যাপারী মান করলে দেখুন ঘরে কেতে সারা কালেকশন আছে স্টক আছে এটা সব স্টক এটা বেবি পিঙ্ক রে গুটে আছে এটা বেবি পিঙ্ক রে 2800 টাকা রে এটা 2800 টাকা রে 2800 টাকা মাত্র দেখুন মাত্র 2800 টাকা রে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে দেখুন হার্ট ডিজাইন রে এটা আছে घर के थोड़े विजिट करूँ तापरे क्वालिटी कपड़ा काना ये जानी पारबे बहुत हमर स्टॉक माल আছে এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা উঠে भी बहुत बढ़िया लागबा 2900 টাকা এটা ব্লাউজ পিস না আছে না এথরে ব্লাউজ পিস না আছে যেনতি আসবা কই দে মানে हां কই দেব এটা উঠে আসি গলা দেখুন রামা গ্রিন রে 2900 টাকা রে सब जुड़ा जुड़ा हेबा गोटे पीस के हम दाम बतौ सब जुड़ा जुड़ा कहले जुड़ा जुड़ा में सब जुड़ा আসি जिबा दे देमु तार बात এটা আসি গলা দেখুন 3000 টাকা এটা 3000 টাকা মাত্র আসি যাଉଛି 3000 টাকা রে এটা গুরে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন ইদার কলর অপশন রে আছে না हां हां রামা গ্রিন আর এটা আছে पर्पल कलर रे এটা ওটা দেখুন 2800 টাকা রে আছে কিন্তু লাগু যে কলর দেখুন 2800 টাকা রে 2800 টাকা রে আছে দেখুন 2800 টাকা রে আসি গলা এটা লাইট কলর আর ব্লু কলর কম্বিনেশন রে আছে এটা বহুত বহুত ভ্যারাইটি আছে ঘর কে আসলে জানি পারবে কোয়ালিটি কানা ভ্যারাইটি কেতে আছে যে पूरा बारी बारी नहीं पारबे ना जो घर के आसले थोड़े घर के आसुन बारी बारी पूरा नहीं पारबे 2400 टाका मात्र এটা হাফ হাফ রে আছে হাফ হাফ রে 2400 টাকা রে কেনটা কলর আসুছি দেখুন ভিজিট করবে বলে জানি পারবে কলর भी तो बहुत बढ़िया आउछि এটা তার বাদ এটা ওটা দেখুন 2500 টাকা কেতে সফা কাম দেখুন আকেন্তে বুনা হই দেখুন 2500 টাকা মাত্র 2500 টাকা রে ফুল সফটা ডিজাইন রে শাড়িটা আছে हां মিলন উপরে তারপরে দেখমা টিকে থান উপরে দেখমা থান উপরে টিকে দেখি দেবা সবু না দুই চারটা লেখা দেখি দেবা এটা উঠে আসি গলা টিকে উচ্চারু দেখমা 4300 টাকা এটা 4300 টাকা রে কিন্তু লাগু যে কলর দেখুন টেরাকোটা আছে এটা ঘর ডিজাইন পুরা এক নম্বর লাগা কলর পিনলে এটা পুরা চটাক করবা এটা দেখুন কলর দেখুন মুহ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কাম দেখুন এটা পুরা এটা ব্লাউজ পিস সব আসবা এটা 120 নম্বর সুতা আসবা সব 120 এটা 120 আসবা বাকি এটা পুরা ডবল বড় মিটাল কাম হিছে না हां हां पूरा শাইনিং ফুল শাইনিং উপরে আছে এটার দাম হচ্ছে 4300 টাকা 4300 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে দেখুন কাম भी तो बहुत बढ़िया हिचे पूरा साफ काम भी हिचे गोल्डन कलर रे देखुन रेड ऊपर गोल्डन रो काम हिचे एटा उठे आसी होला रामा ग्रेड रे एटा 4000 टाका 4000 टाका रे आसी जाउछे कपड़ा जे पिनवा ना थोरे मोर ना नवा हेंती कपड़ा एटा सब काम बढ़िया हिचे ने क्या कपड़ा भी पूरा फाइन फाइन अछि देखो 4000 टाका रे एटा भी 4000 देखुन काम देखुन साड़ी देखुन जल्दी जल्दी आसी कर बुलुआ कर घर नै जाऊ बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाइछे एटा उठे आसी होला देखुन এটা রামাগ্রিন রে রামাগ্রিন সবু আজি ইউনিক কালেকশন আছে এসে পুরা ইউনিক 4000 টাকা এটা 4000 টাকা রে আসলা এন্তা কালেকশন মানে কাহি भी পাই না পারন দেখুন পুরা বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন এফোর্ডেবল প্রাইস রে তো পুরা মিলি যাଉଛି এটা 3500 খালি দেখুন থান শাড়ি হেলে পুরা বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন আছে এটা ওটা দেখুন 3500 এটা পেচওয়ার্ক লাগবা এটা ওয়াও এটা ওটা এটা সফটটা है পেচওয়ার্ক हां সফটটা পুরা বুনা হিছে পুরা বুনলাটা এটা দেখুন পুরা বুনা হিছে 3500 টাকা এটা 3500 টাকা हां 3500 টাকা वाओ देखो रेट के चाहले बहुत बढ़िया कलेक्शन নাই আছে সফটটা হই গলা বলি ব্লাউজ পিস নাই দি না আছে নাই দি না হলো এটা বহুত बढ़िया कलेक्शन রে আছে দেখুন পেচওয়ার্ক মিতাল দিছে বাকি পুরা এটা দেখুন বুনা হিছে পুরা এটা ওটা দেখুন হাফ হাফ রে আছে এটা হাফ হাফ রে আসি গলা ব্লাউজ পিস वाला 120 রে 2900 টাকা খালি 2900 টাকা রে 2900 এটা ওটা দেখুন 2900 টাকা হাফ হাফ রে না 2900 টাকা এটা ডবল কলর আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ম্যাচিং করে করে পিনভার লাগি বহুত বঢ়িয়া কালেকশন এটা 3800 টাকা দেখুন এটা ওটা 3800 টাকা এটা ছোট ছোট ফুল রে আছে না সানসান ফুল রে 3800 টাকা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন 3500 রে এটার 5 6টা কালার আছে
3500 टंका रे आसवा देखो एटा मिलन सबटा डिजाइन अछि ने तले एटा गोटे 3800 टका रे अछि एटा 3800 टंका रे देखो इरा गोटे भी बहुत सुंदर लागु छे अपन मानको आजिर कलेक्शन टा केनता लागु छे कमेंट सेक्शन रे टिके जणाबे आ वीडियो टा भल लागु छे बेले हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे पूरा बहुत सुंदर डिजाइन टे अछि इरा इरा तो ई साड़ी माने सबले ट्रेंड करथसे ने इरा होचे आंचलटा आ इटा होचे फुल बॉडी टा आगो इरा ई दुइटा थिला इरा मझी रे कलर जोडे एक्स्ट्रा दीजे आइटा सब बेले ट्रेंड करसी साड़ी 4000 टका इटा 4000 टका ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे ब्लाउज पीस भी अछि इटा गोटे 4000 टका इरा गोटे 4000 टका रे हतार अलगा कलर सेतार इटा अलगा कलर रे आसी जाउछे सेम 4000 टका रे आसी जाउछे देखो इटा गोटे देखो इरा गोटे बहुत बढ़िया 3600 टका इरा 3600 इरा 3600 इटा 4000 फरक है देखुन टिके भल से वीडियो के देखुन कमी जैसे कांथे लगी इटा के देखुन एटा के देखुन ओहो काम रे नै हां इटा पूरा फाइन काम हे छे आइटा टिके इटा हो छे ने के हड़ा पूरा कलर गोड़ थुआ हे छे इटा टिके हाफ होचे देखुन इटा हाफ होचे हथि लगी 3600 ए हथि लगी 400 टका कम होचे ई कारण लगी हां तार बाद तापरे टिके देखमा धड़ी वाला टिके देखमा सिंगल बॉर्डर रे धड़ी वाला देखमा हां हां इटा तो सब थान एटा ई सब थान है अब सिंगल बॉर्डर रे हमें देखमा अरे देखो सिंगल बॉर्डर रे आसी गला 3500 टका देखुन केंदी लागु जे कलर इटा 3500 टका ब्लाउज पीस वाला सब ब्लाउज पीस अछि इटा अछि देखो लागु देखुन इटा डीप ऑरेंज रे अछि डीप ऑरेंज रे अछि खाली 3500 टका रे ब्लाउज पीस भी जोड़ी शंख रे अछि देखो बहुत बढ़िया लावा इटा भी पिन है ई सब कलर जे पिनवा ना पूरा झकास करवा हां एटा 3500 टका रे आबा जोगलिया कलर रे अछि जोगलिया मेहंदी कलर रे मेहंदी रे इटा गोल्डन काम इटा भी ब्लाउज पीस आसो आई तार प्राइस टा केते रहै छै 3500 टका रे आसी कलर आसो एटा गोटे 3500 3500 टका रे इटा भी बहुत बढ़िया लागछ कम प्राइस रो साड़ी माने देखो इटा एसआर में एसआर लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन आसी है 3600 इटा 3600 टका रे देखो इटा तार बारे इटा सब इटा अछि ना 3D पैटर्न रे इटा अछि एटा गोटे घर डिजाइन देखुतिबे सबले 3500 टका रे अछि इटा 3500 टका इटा भी बहुत चली थिस ना ई साड़ी टा 3500 टका रे आसी जाउछि आजिर वीडियो के स्किप नै करी फास्ट टू लास्ट तक देखो आपन को बहुत बढ़िया यूनिक डिजाइन रे साड़ी मिली जिबा आपन मन केन जगह देखुछन कमेंट सेक्शन रे टिके जणाबे 3500 टका रे 3500 टका रे ब्लाउज पीस वाले इरा गुडे बहुत बढ़िया लागबा देखो एक नंबर लागबा पूरा यूनिक कलेक्शन भी तो अछि एंता कलेक्शन में तो काहे ना देखिबे आज पूरा यूनिक कलेक्शन आसी जाइछ इरा गुडे देखो इरा रामागिरी लागु जो कहबे हां वाओ इटा गुडे बहुत बढ़िया लागछ देखो सिंगल बॉर्डर रे अछि इटा देखो इटा होछि आंचलटा पूरा बारीक काम हेछि ब्लाउज पीस भी अछि आइटा होछि फुल बॉडीटा ना फुल बॉडी इटा होछि राउंड टेराकोटा होछि घर डिजाइन अछि देखो केनता बढ़िया लागबा जे इटा पूरा नुवा आछि इटा सब नुवा कलेक्शन पूरा नुवा आछि इटा देखो पूरा बारी बारी आपण मान को लागि बना हेछि एटा खाली 4500 टका इटा 4500 टका रे इटा आछि 4500 टका रे देखो बहुत बढ़िया कलेक्शन रे इटा अछि इतार जुड़े कलर अछि सेटा थिला रामा ग्रीन रे इटा रामा ग्रीन आइटा अछि पिंक कलर रे ना पिंक ब्लू दुही कलर तो बहुत बढ़िया लागु जे देखबे जेनटा जे पारबे जल्दी जल्दी ऑर्डर करूं दुहीटा तो एक ऑर्डर नै देले इटा हमर व्यापारी नै आसन घंटे भीतर हमर बुकिंग ही आसी जल्दी जल्दी बुकिंग करूं देखो नहरो तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाउ छै इटा उडे देखो इरा उडे आसी गला देखो इटा रामा ग्रीन रे इन लागु जे रामा ग्रीन रो इटा बॉर्डर अछि नै आ बॉडी टा इरा अछि ब्लू कलर रे राउंड टेराकोटा रे देखो कम प्राइस रो साड़ी माने देखो कितने बढ़िया डिजाइन आसी जाउ छै जे इरा होछि आंचल डाटा आउ फुल बॉडी टा टिके देखि दमा इरा होछि फुल बॉडी टा इधर प्राइस टा केते रहउ छै 4500 टका रे आसी जाउ छै ए सबु हमर सॉरी आसी वीडियो देखुन सर सोर्सिटा वीडियो देखुन सालेतिली ऑर्डर करो एटा देखुन हमन हेंती ने दुदी पीस आसीटा एटा दुदी पीस आसी फिर भी स्टॉक आउट हो जाउ छै फिर भी हमर स्टॉक आउट हो जाउ एटा गोटे 4000 टका एटा देखुन 4000 टका रे एटा गोटे भी बहुत चालू छै देखो ब्लाउज पीस आसो आ पूरा 100 आसो सब 100 आसो तार बाद देखो एटा गोटे बेबी डबल बॉर्डर देखो बेबी पिंक रे अछि डबल बॉर्डर मात्र 4000 टका 4000 टका रे 4000 वाओ देखो रेट देखो कितने कम प्राइस जुड़ी जुड़ियाबा सब जुड़ी आसी जाउ छै कितने कम प्राइस एंती सब डबल बॉर्डर अछि एटा सब डबल बॉर्डर रे अछि 4000 4500 5000 भीतर अछि सब तो देखा बार पॉसिबल नै अछि बाकी सब गुटे जोड़े सब न देखि देमा एटा 4900 एटा 4900 रे पेरी डिजाइन रे अछि ना पेरी डिजाइन रे अछि पेरी डिजाइन रे अछि 4900 टका एटा डबल मयूर रे अछि देखो ब्लाउज पीस भी आसबा ब्लाउज पीस भी आसी जाउ 4900 टका रे
काम देखुन साड़ी देखुन पूरा कपड़ा भी तो फाइन फाइन अच्छे जल्दी जल्दी आसु ना बुलु एकर घर घिनी कर नो 5000 टका रे देखुन वाओ देखुन ई कलेक्शन टा देखुन पूरा सफ्टा डिजाइन रे अच्छे पूरा सफा काम हिंती जुलजुलिया काम नै हां पूरा यूनिक देखुन सफा आई तर प्राइस टा केते रहउचे 5000 टका 5000 टका रे इटा आसी जाउचे देखुन इटा होउचे फुल बॉडी टा फुल बॉडी 5000 टका इतरे ब्लाउज पीस आउचे ना आसे इतरे ब्लाउज पीस ना आसबा बाकी बहुत बढ़िया कलेक्शन रे अछि देखुन तार बाद इटा ओडे देखमा इटा भी सफ्टा डिजाइन रे अछि ना एटा ओडे 5500 टका रे अछि इटा 5500 टका रे इति भी ब्लाउज पीस ना आसबा इटा येलो कलर रे इटा मेरून कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन एटा ओडे रामा ग्रीन अछि 4900 टका रे इटा 4900 टका रे रामा ग्रीन रे अछि हाफ हाफ पेरी पेरी अछि ना इटा उठे देखुन 4800 टका रे इटा भी हाफ पेरे पेरे रे अछि हंगेंदी लागु जे इटा होचे आंचलटा बहुत गॉर्जियस अछि देखुन पूरा गॉर्जियस आइटा होचे फुल बॉडीटा आई तर प्राइस टा केते रहउचे 4900 टका 4800 टका रे इटा हमर स्टिकर जेंटा अछि सडा पूरा फिक्स है होलसेल एटा गुटे पीस नेले भी से रेट लागवा गुटे नेले भी हेई होलसेल प्राइस रे मिले जबा ना तार बाद इटा उठे देखुन डोडे देखुन सफ्टा रे आसो इटा पूरा सफ्टा रे इटा उठे बहुत यूनिक डिजाइन रे अछि पूरा एक नंबर पूरा 120 पूरा फाइन सुता पूरा देखिना मा साड़ीटा इटा होची आंचलटा ब्लैक कलर रे अछि आ फुल बॉडीटा देखमा ब्लाउज पीस नै आसे इटा उठे देखुन पूरा क्लासिक डिजाइन रे अछि आई तर प्राइस टा केते रहउचे 5000 टका रे इटा आसी जाउचे देखुन साड़ी पिनले तो पूरा बहुत बढ़िया लागबा बहुत बढ़िया कलेक्शन रे इटा अछि जत्ते जल्दी पारबे नै हो इनो तो बहुत जल्दी पूरा स्टॉक आउट हो जाउचे वीडियो देखुन सेल इटा उठे देखुन इटा 5000 टका रे 5000 टका रे धड़ी देखुन रामा ग्रीन रे अछि इटा ब्लू कलर रे हां ब्लू रामा ग्रीन रे अछि इधर जुड़े कलर अछि इटा जुड़े अछि और रामा ग्रीन भी अछि इटा बेबी पिंक भी अछि ना पूरा शाइनिंग तो बहुत बढ़िया अछि देखुन काम भी पूरा फाइन है इटा सब 120 नंबर सुता ना 120 नंबर सुता हां एटा उठे देखुन इटा उठे आसेला चौड़ा बॉर्डर रे इटा चौड़ा बॉर्डर रे डिजाइन देखुन इटा देखुन पूरा से 1 फुटिया बॉर्डर ना मात्र 6500 टका रे 6500 रे 6500 एते कम रेट ही छै केइटा इटा तो आगो 8000 8500 ना मिलु थाइ वर्क भी अछि ब्लाउज वर्क भी अछि ब्लाउज पीस भी वर्क अछि ना ब्लाउज पीस रे वर्क अछि देखुन आ खाली मात्र 6500 टका 6500 टका रे पूरा 1500 टका पूरा कमी जाउ छै ना इटा ना अलगा ने रेट बुझबे अब हमको कहबे हमर रेट केते अछि काना अछि जे देखुन बहुत बढ़िया कलेक्शन रे इटा रेट भी तो बहुत बढ़िया अछि इटा जितने जल्दी पारबे नहीं जाऊ नालो इनो बहुत जल्दी इटा पूरा स्टॉक आउट हिबा इटा खाली गुटे पीस न अछि गुटे पीस अछि सिंगल पीस इटा खाली अछि इटा ओडे 5200 टका रे अछि इटा ओडे आसेला 5200 टका रे इटा भी सफ्टा डिजाइन अछि ना राउंड सफ्टा रे अछि देखो इटा ब्लाउज पीस ना आसे इटा ब्लाउज पीस ना आसे इधर बॉर्डर टा चौड़ा रहउछि पूरा 5200 टका रे अछि इटा ओडे देखो इटा ओडे आसी होला या होछि फुल आंचल टा पहला देखि दमा देखो झूठी डिजाइन रे आंचल टा अछि ब्लाउज पीस भी आसो ब्लाउज पीस भी आसुचे आइटा होचे पूरा देखो इटा ओडे लागु जे देखो बहुत बढ़िया कलेक्शन है शाइनिंग गुटे पीस আছে सिंगल पीस আছে এটা সিঙ্গেল पीस নাই नो सिंगल पीस আছে हां हां এটা দাম আছে 6500 টাকা 6500 টাকা মাত্র 6500 দেখুন রেট ওয়াইজ তো এটা ওটা বহুত बढ़िया कलेक्शन रे আছে 6500 টাকা রে মানে इधर कलर माने भी आसी जाउ हां बहुत कलर আছে 6-7 टा कलर আছে এটা 6-7 टा कलर आसुचे कलर देखुन डिजाइन देखुन बहुत बढ़िया बढ़िया पूरा डिजाइन আছে इरा ओडे आसी गला देखो इरा ओडे देखो इरा ओडे बहुत सुंदर डिजाइन रे আছে 6000 टका रे मात्र 6000 एटा सब लाइन रे अलग अलग डिजाइन আছে ना हॉल लंगल जन कसन एटा सेट है हां एटा ओडे बहुत बढ़िया लागबा एटा ओडे देखो इरा ओडे आसी होला किंतु लागु जे कलर माने ये मल्टी कलर रे पूरा আছে ना अपन तो डबल बॉर्डर सबल देखु जन आज डबल बॉर्डर नै देखु जे नवा आसे सेटा देखा सब पूरा नवा कलेक्शन देखा हो जे आई तर प्राइस टा केते रहउছে 6000 टका रे एटा आसी होउছে एटा ओटे आसी होला देखो एटा लाइट रामा ग्रीन कोणार्क थीम रे अछि ना किंतु लागु जे कहबे हां मेरून कलर और कोणार्क थीम रे अछि देखो लाइट रामा ग्रीन रे एटा होउছে फुल बॉडीटा शाइनिंग भी तो बहुत बढ़िया होउଛି एटा पूरा जबरदस्त शाइनिंग है 6000 टका रे 6 एटा 6000 टका रे आसी होउছে एटा भी 6000 आजि काली ई बॉर्डर टा बहुत चली छै बहुत डिमांड डबल बॉर्डर देखि के जे बोरी गला ना एटा बहुत बढ़िया कलेक्शन रे ना एटा होचे आंचल एंती मुह माने सबुथि आसबा गुटे मुह जेते देखली एटा होचे फुल बॉडीटा एंतीटा औरी 6-7 टा अछि जे आज की देखि देमा अलगा दिन फिर अलगाटा देखम एटा देखो एटा भी बहुत बढ़िया कलेक्शन रे जेते जल्दी पारबे जल्दी घिनी नौ
এটা ওটা দেখুন 7000 টাকা আসছে এটা ওটা 7000 টাকা রে কেন্দে লাগু দেখুন এটা বি কোଣାର୍କ থিম রে আছে না কোଣାର୍କ থিম রে আছে এটা আছে চেয়ার বর্ডর वाला তলে তিন আছে আর উপরে গুটে আছে 7000 টাকা এটা বি 7000 টাকা মেহেন্দি কলর আর বেবি পিঙ্ক রে আছে দেখুন এটা ওটা সবটা দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা এক নম্বর লাগুছে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা বহুত সুন্দর লাগুছে এটা হচ্ছে লাস্ট দেখুন আঁচলটা না এটা আঁচলটা আছে হ্যাঁ আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কেমন লাগুছে দেখুন এটা পিনলে তো বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটা হচ্ছে 7700 প্রাইসটা 7700 টাকা রে আসিছে পুরা ডিজাইনার কালেকশন রে দেখুন এন্তা ডিজাইন মানে কাহি भी পাই না পারন এতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আসি এইছে আজ ইহাদে আসিছে জাস্ট আসিছে এইটাকে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা আমার বহুত ডিমান্ড শাড়ি এটা বহুত ডিমান্ড শাড়ি এটা ফুল ডিমান্ড রে আছে ফুল ডিমান্ড রে আছে শাড়ি এটা বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন এটা ଗୋଟେ ভিডিও রে দেখি দিলা না এটা হ্যাঁ আই তার প্রাইসটা কেতে রହୁছে 6500 টাকা রে 6500 টাকা রে আসি এইছি দেখুন এটা ব্লুট লাগু এটা ওটা আসি হলা দেখুন এটা কপার সলফেট রে ব্ল্যাক কালার না এটা পুরো পাটো কালার আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডি টিকে দেখে দমা 8 वाला বর্ডার আছে না এটা 3 5 3 8 বর্ডার 8 বর্ডার আছে দেখুন এটা হচ্ছে 7800 টাকা রে আসি যাইছে দেখুন এটা भी तो बहुत সুন্দর লাগুছি কালেকশনটা আমনে আসুন ভিজিট করুন 13000 তক সম্বলপুরি শাড়ি আছে আমার পাখে 13000 তক 13000 তক আছে সব হোলসেল প্রাইস রে না সব হোলসেল প্রাইস এটা দেখুন এটা আছে থার্মাল রেঞ্জ দিতলা আমি ফটো এটা থাম্বনেল র শাড়িটা এটা হচ্ছে দেখুন এটার যেটা দেখালাম তার অলগা কালার এটা এটা भी 8 বর্ডার আছে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা এটা কেমতে লাগু যে আঁচল ব্লাউজ পিস भी আছে আর এটার ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ডিজাইন দেখুন কত সুন্দর আছে যে পুরো ছোট ছোট 7800 টাকা রে 7800 টাকা রে 800 টাকা রে পুরো বারিক কাম भी তো হয়েছে এটা আজি এতকি এটা লাস্ট করমা এটা থিলা ভিডিওর লাস্ট শাড়ি না শাড়ি ফের আরো হপ্তারে আমি বড় শাড়ি মানে গুড়া তো দেখমা আরো হপ্তারে ফের ইউনিক কালেকশন নয়া ডিজাইন র দেখি দেমা দেখমা পাটো भी কিছু দেখমা আরো পাটর বিলো কিছু কালেকশন দেখি দেমা तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल रेमंडा सम्बलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।